नमस्कार। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव लोक प्रतिभा के तीसरे दिन के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। युवा लोक कलाकारों के इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसे पश्चिम भारत की पारंपरिक कथा गायन शैलियों और लोक संगीत पर केंद्रित रखा गया है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। पिछले कई दशकों से अकादमी देश की विविध प्रदर्शनकारी कलाओं का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। साथ ही उनके प्रदर्शन आयोजित कर देश के कोने कोने में बसे कला रसिकों तक उन्हें पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, अकादमी विलुप्त होती कलाओं को भी पुनर्जीवित करने के प्रयासों में जुटी हुई है। कोविड-19 के कारण खड़ी हुई परिस्थितियों में पिछले कुछ महीनों से पहले की तरह दर्शकों के सामने मंच प्रदर्शन करना अब सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे समय में भी संगीत नाटक अकादमी लगातार सुधीजन तक ऑनलाइन कला प्रदर्शन पहुंचाती रही है और अब अकादमी ने इन ऑनलाइन महोत्सवों का आयोजन आरंभ किया है। पूरे विश्व में हमारा देश अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के कारण अपनी एक विशेष पहचान रखता है। एक ही मंच पर इतनी सारी प्रदर्शनकारी लोक कलाओं को देखना हम सबको भी न केवल आनंद बल्कि गर्व की अनुभूति कराता है। विविधता में एकता का साक्षात अनुभव कराता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं राजस्थान की कथा गायन शैली पंडवन के कड़े से। कलाकार हैं श्री यूसुफ खान और साथी। मूल रूप से पंडवन के कड़े की रचना 17वीं सदी में सड्डाला खां मेवाती ने की थी। ये महाभारत कथा का सांगीतिक आख्यान है और विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र, मेवात, नूंह, अलवर और भरतपुर ज़िलों में प्रचलित है। मूल पंडवन के कड़े में कुल 2500 दोहे हैं, जिन्हें राग दोहा और धानी में गाया जाता है। पंडवन गायक भी कुछ नए नए कड़े इसमें जोड़ते जाते हैं, इसीलिए महाभारत की कहानी के साथ साथ अन्य कई नई कहानियाँ भी इसमें जुड़ती जाती हैं। पंडवन गायक जोगी भपंग, जोगिया सारंगी, ढोलक, नक्कारा, खंजरी और हारमोनियम के लय ताल पर पंडवन के कड़े गाते हैं। और अब आपका तारुफ आज के कलाकार यूसुफ खान से करा दें। यूसुफ खान का जन्म अलवर ज़िले के मुंगास्का गांव में हुआ था। आपने भपंग वादन की शिक्षा अपने दादा श्री ज़हूर खान मेवाती और पिता श्री उमर फारूक मेवाती से प्राप्त की। अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी कला साधना को भी जारी रखा। सन 1998 में अपने पिता के साथ आपने पहली प्रस्तुति दी और उसके बाद धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। विश्व के करीब 12 देशों में जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम इत्यादि में आपने भपंग वादन का प्रदर्शन किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा भी अन्य कई चैनलों पर कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने आपको राजकीय सम्मान से भी नवाजा है। यूसुफ खान और साथी अब पेश करने जा रहे हैं पंडवन के कड़े। नमस्कार, मेरा नाम यूसुफ खान है। अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। गाना बजाना हमारा पुश्तैनी पेशा है। आज आपके बीच में महाभारत, जो कि मेवाती भाषा में जिसको पंडुन का कड़ा कहते हैं, आज आपके बीच में पंडुन का कड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सभी साथी कलाकार। तो प्रस्तुत है महाभारत पंडुन का कड़ा। गया है वीर हर ई जाने पंडु अब हुआ जिनकी जगत भी करे परती
महाभारत पंडुन को कड़ो 1797 में बरस गया है बीत और जाने पंडु अब हुआ जिनकी जगत करे प्रतीत। अर्जुन महाभारती पाताल लोक से अपने बेटे बबरी, जो कि मेवात में बबराबान कहा गया है, बबराबान को लेके आता है और वही बबराबान अपने ताऊ जरजोद यानी कि दुर्योधन के कचेरी में पहुंच जाता है और दुर्योधन जिसके सर पे हाथ फेर दे वही उसका हो जाए। अर्जुन भगवान बड़े व्याकुल हुए और वो कहां जाते हैं? कृष्ण भगवान के पास में, और क्या तो अपनी दास्तान उसको बताते हैं कि आगे की बात चलती है। अरे आज ई बागी हो गो बबरा किसन जी या को करो भी विचार। ओ तो कौन? अर्जुन महाभारती कहाँ चलो जाए? कृष्ण भगवान के पास। अर्जुन हो सो चलो छूट जमुना पे आयो और वहाँ जमुना को ग्वाड़ कन्हैया बैठो आयो। भाई मैं एक फल लायो पाताड़ सो कर पुत्र की सार, आज बागी होगो बबरा की संजी कीजे कहा विचार। ओ कृष्ण भगवान एक मैं पाताल लोग सो मेरा छोरा बबरा बाणे लेके आयो हूँ और आज वो भी अपनो नारो अपने ताऊ की कचेरी में चलो जाए तो कौन? कृष्ण भगवान। क्या तो अर्जुन महाभारती सु कहता है कि मैं इतना काम कर दूंगा कि कितना, तो क्या तो आगे को बात चलते क्या दातार की प्यारी सुनती है। और जब भी बागी हुए गो बबरा वाको में लूंगो शीश भी उतार। और जान कौन? कृष्ण भगवान
वाक्य भरनो और समझाऊंगो बहुत मान जाए मेरो। कह लो भाई मैं भात भरूंगो चासू नेकन करूं उधार, और जब भी बागी होएगो बबरा तो लूंगो शीश उतार। ए भैया अर्जुन मैं आपको शीश उतार लूंगा अगर तो सुबागी हो जाए। तो कौन कृष्ण भगवान कहाँ चलो जाता है? दुर्योधन जर्जोन की कचहरी में, और वहां पे तमाम पब्लिक सलाम कर रही है कृष्ण भगवान को। तो कौन बबरा बाण कसु पूछ रहा अपना ताऊ जरजोत सु कि क्या तो आगे को बात चलती है, क्या जरजोत से बबरा बाण पूछते हैं क्या आगे की कहानी चलती है? पदम माथे मुकट भी, अरा सिर पे चकर भी झकोड़ा ले, अरे ईस खस है कौन सो काउया को शहर भी सलामी दे। सर पे चक्कर झकोड़ा लिए और इस से कौन सो ताऊ या कुछ शहर सलामी ए ताऊ ये कौन सो आदमी जो महल तेरो है और सटेडी दुनिया या को सलाम कर रही है? तो कौन दुर्योधन जरजोत कसु कह रो बबरा बाण सु, अरा बेटा तू ना जाने आई कौन है, अरा तेरो मामू और कैसी कैसी चीज है ये? तो क्या तो उसकी कृष्ण भगवान की बात बताता है, क्या आगे को बात चलती है? चकना को चोर, अरे वही कन्हैया दूत है नूसू जो करे भी आंगड़ी दूर। ओ तो कौन दुर्योधन कौन सु कह रो है बबरा बाण सु, बेटा ही तेरो मामो है नंद महर को ग्वाड़ कन्हैया है ओ तारी, और तेरी माँ राखी छुड़वाए लगे या बहना भाई जादू वंशी कौम बहुत सा मंत्र यहाँ पे, और तेरो वही पिता अर्जुन बिठा दी चौकी भाई कुरुक्षेत्र का जंग में दुनिया कर दिया चकना चूर। ये वही कन्हैया दूत नूसू करे जो आंगड़ी दूर। ओ भैया इतनो दूतो आदमी है ही तो कौन कृष्ण भगवान अपने भांजा बबरा बाण के पास में जाता है और उसको समझाता है कि क्या तो आगे को बात चलती है, और कैसे बबरा बाण को समझाने लगा, क्या आगे की कहानी चलती है।
कोई। अरे आज ही अर्जन की है सीत घटे, वो ही तो दुश्मन भारी भी हो। भगवान अपना भाणजा बबरा बाण सु कहते हो, मेरी सुनियो भाणजा भूप, मेरी सुनो भाणजा भूप, पिता की करो जुहारी, और खोता के बड़बंड जो दिया पांचो, और तब में तू छठो बबरा बाण, जगत में शांत तिहारी। कुटुम अपनो मत तजे तो सु भलो कहे ना कोई, आज अर्जन की हैसियत घटे तो लो दुश्मन भारी। ए भैया तो को दुश्मन भारी हो रहा है, कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। जी कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अपने भांजे को कि अपने पिता का साथ मत छोड़ो, अपने परिवार का साथ मत छोड़ो। तो कौन बबरा बाण गुस्से में आके कृष्ण भगवान से क्या तो आगे को बात कहता है, कि आगे को तक कहानी चलती है। पेट भरा ही बात कैसे मारता जो कब जरिया से। किंडा 500 मामा मैं तो देखूं दल के भी भगवान से कह रहे हैं। ओ तूफान कृष्ण भगवान से बबरा बाण कहते हैं, मेरी सुनियो मामा बात, हाथ मत मेरे दीजो, और कुरुक्षेत्र के बीच चोट मस्तक पे लीजो। मैं रगत बहाऊं खेत में कर दूं कुरुक्षेत्र पे कीच, तो ऐसी सिकल सकिंडा 500 मामा मैं देखूं दल के बीच। ओ मामा तो सामने तो 365 दिन में रोजे न देखूं हूं, और तो मैं कृष्ण भगवान मामा तो वहां देखूं मैं जैत खम पे। तो कौन कृष्ण भगवान को गुस्सा आ जावे है। इतनी सुन के बाद कृष्ण भगवान अपनी बढ़ाई बताता है, तो क्या तो बबरा बाण से कहता है कि आगे को कहानी चलती है, क्या दातार की प्यारी सुनती है।
और मेरे दुआ लगे दरबान में मामा तो है धरू भी जैसे खम्भ के भी भगवान बबरा बाण सु कहतो है तू है बबरा बाण किसन में भी हो तारी गयो निचले लोग नाथ बा सके भाई भस्मासुर भी क्यों भस्म बनी शिव जी की नारी और मथुरा मंडल बीच गोपनी मोही भाई मैं खोड़ पलट बामन बनूं तेरो धड़सू काटू शीश और जब मेरे दुआ लगे दरबान में तो धरू जैत खम्भ के बीच ओ भैया बबरा कृष्ण भगवान बबरा बाण से कहते हैं कि भैया तो मैं जैत खम्भ के बीच में धर दूंगा इतना काम हो जाएगा तो कौन बबरा बाण गुस्सा माँ के क्या तो कृष्ण भगवान की बिगाड़ तो है क्या आगे को बात चलती है क्या दातार की प्यारी सुनती है कुरुक्षेत्र के भी बीच पिता को हाथ भी दिखाऊं जब सुने मामा तो सू कहूं आराम मेरो शीश भी न आवे हाथ और मैं इन पंडुन को दुश्मन बनूं लड़ू में तो जरी जो धन के लीसा ओ कृष्ण मामा तेरी लगाई सिलिंद्रा वाहन चीर की चकने फाड़ो है तू बंसी पर अवतार कंस पर शीश उतारो मैं भी बनूं बबरा बहन खाल तेरी खिंचवाऊं और कुरुक्षेत्र के बीच पिता को हाथ दिखाऊं मैं सुन मामा तो सू कहूं मेरो शीश न आवे हाथ मैं इन पंडुन को दुश्मन बनूं मैं लड़ू जर्जोधन के साथ ओ मामा अब तक तो मैं दोनों की तरफ हूं लेकिन आज और अब मैं तो जर्जोध के साथ में रहूंगा और इन पंडुन के विपक्ष में लड़ूंगा तो कौन दुर्योधन खड़ो खड़ो हंस रो है कृष्ण भगवान वहां देखते हुए क्या तो वासु कहते दुर्योधन सु और क्या आगे को बात चलती है क्या दातार की प्यारी सुनती है
अरे तेने ही ठोक ठोक अपनो करो ना तरी है अर्जन को भी तो कौन कृष्ण भगवान कस्सु कह रो है दुर्योधन जरजोत सु कि भाई है तू गंडारी को दूध मसालो क्या है थोपे और अंत पर आयो पूत यहाँ मरवावे मुंह पे ए भैया मुंह पे खामे खा मरवा रो है तेने ही बातन सुबह का लियो है तू गंडारी को दूध और तेने ही ठोक ठोक अपनों करो ना तरी है अर्जन को पूत ए भैया ये अर्जन को पूत है तेने ही अपना बातन में बहका लियो या क्यों मरवान आपस में क्यों मरवा रहे हो आपस में क्यों लड़वा रो तू हमने तो कौन कृष्ण भगवान क्या तो आगे को बात कहते हो क्या दातार की प्यारी सुनती है जाके 20 पूजा 10 30 ठोक के लंक भी चढ़ाई मैंने भस्मासुर कियो भस्म भी कंस को शीश भी उतारो काडो गुजर भी कियो भी कहा चोर हो जामे भी भारो जबी बासक बली नाथो पाताड़ में अरे जाके ही अष्टमी कुड़ी निशान और मैंने अनड़ भी सूदा करा सारे बबरा तेरी क्या होगा ओ बबरा मैंने जन्म दशरथ के घर लियो संबंध में शिला तिराई और जाके 20 भुजा 10 शीश ठोक के लंक जड़ाई भस्मासुर कियो भस्म कंस को शीश उतारो और गाडो गुजर दियो गहाय जोर हो जामे भाई बासक बली नाथो पाताड़ में जाके अष्ट कुड़ी ही साथ मैंने अन्नड़ भी सुधा करा बबरा तेरी क्या होगा तू मेरी बात पूछ रहा हो मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ तू मेरे सामने है ही कहीं अभी तो कौन बबरा बाण कस्सू कहते हो अपना मामा सु कृष्ण भगवान सो गुस्सा में और कैसे कहने लगो और क्या आगे को बात चलने लगी और तू मिले वो सिकंडी खेत में मामा तो ए देखूं दल के बीबी के मामा कुल क्षेत्र में देखूंगा तो कितना बलवान है ओ मामा सुन मामा तो सू कहूं तो पे ना कटवाऊं शीश और तू मिलेगो सिकंडी खेत में तो देखूंगो दल के बीच मामा तो मैं यहाँ बात ना करूं तो मैं वही बात करूंगा तो इतनी सुन के कौन कृष्ण भगवान जब चलवा लगा तो कौन दुर्योधन हंसतो हंसतो क्या कहतो है क्या आगे को बात चलती क्या दातार की प्यारी सुनती है
सनीचर बाण को अराया के यूं मन भारी रोस। अरे गुस्से खार कैसे उठे कभी तुम हमें भी न दीजिए दो। कृष्ण भगवान कौन जरजुत के बनगो या घमंड सनीचर बाण को या के यूमन भारी रोस। और गुस्से खार खाना कैसे उठे हमें ना दीजिए दोस्त। भाई याका नाना ने या कोई एक सनीचर बाण दे रखा हो जाकी वजह से याक पे इतनी ताकत है। घमंड है या घमंड है तू अपनी तरफ नु मत सोचे कि मैंने ही फेंका लियो है। तो कौन कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के चले जाते हैं कुलक्षेत्र की सैर करने के लिए। हमारी अगली प्रस्तुति गुजरात का आख्यान। कलाकार हैं भावनगर के पंकज मकवाणा और साथी। पंकज मकवाणा गुजरात के आख्यान गायकी के प्रसिद्ध युवा कलाकारों में से एक हैं। आपका जन्म गुजरात के बोटाड़ ज़िले के बरवाला गांव में हुआ। आपने आख्यान गायन की शिक्षा अपने पिता श्री छोटा भाई भगत से प्राप्त की। आपने देश के विभिन्न आयोजनों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। स्थानीय चैनलों के माध्यम से आप लगातार आख्यान और भजन का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। आप लोक गायन विधा के साथ साथ हारमोनियम और बेंजो वादन में भी प्रशिक्षित हैं। आपके द्वारा गाए गए आख्यान और भजन की कई रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। आपने गुजरात के विख्यात कलाकारों के साथ मिलकर भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज के कार्यक्रम में पंकज मकवाणा और साथी आख्यान गायन में रामदेवरा बाबा की लोक गाथाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामदेव जी महाराज ने जीवन कथा
રણુજાના પીર જાગતું પીરાણું. રામદેવજી બાપાએ વચન આપેલું, હું પાટે અને જ્યોતે પ્રગટ થઈશ. આ કળયુગના જાગતા પીર ઇન્દવા પીરની કથા કહી રહ્યા છે ત્યારે રામદેવજી મહારાજનું આખ્યાન જીવન કથા જેવી તેવી વસ્તુ નથી, પીરાણું છે. આખ્યાન માણવું, જીવનમાં ઉતારવું. એકવાર જીવનમાં કથા ઉતરી જાય આપણું જીવન ધન્ય થઈ જાય છે, આપણો બેડો પાર થઈ જાય. જીવનમાં ઉતારવું એ જરૂરી છે. આપણે ગણપતિ મહારાજની સ્તુતિ બોલી આખ્યાનની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ગણપતિ દાદા તમારું સ્મરણ કરીએ, પધારો મંડપ મોજા. ગણપતિ દાદા તમારું સ્મરણ કરીએ, સરસ્વતી માતા તમારું સ્મરણ કરીએ, પધારો મંડપ મોજા. સરસ્વતી માતા તમારું સ્મરણ કરીએ, સરસ્વતી માતા તમારું સ્મરણ કરીએ, રણુજાના રામ તમારું સ્મરણ કરીએ, પધારો મંડપ મોજા. રણુજાના રામ તમારું સ્મરણ કરીએ, હે લાવી 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 પાર. આજ રણુજાના રામ તમારું સ્મરણ કરીએ, સર્વો દેવો રે તમારું સ્મરણ કરીએ, બાપ 33 કરોડ દેવી દેવતાઓને વિનંતી કરી રહ્યો છું, બાપ કાંઈ પણ ભૂલચૂક થાય તો નાનો બાલુડો સમજી માફ કરજો મારો બાપ. કે આ કળયુગમાં રામદેવજી મહારાજની જીવન કથા કહેવા બેઠો છું. મને કાંઈ ખબર નથી પીરે શું કર્યું કેવું, પણ મને આજથી ઉજાડે
મારો બાપ કાળિયો ઠાકર હિંદબા પીર એ આજ આજથી બોલવાનો છું. નથી મારી પાસે શાસ્ત્ર કે વેદ. પીર પ્રગટ થઈને બોલાવે એ બોલીશ. હે પણ મને એટલી ખબર છે કે આ 4 યુગની કઈક વાત તો હશે. તો આ પીરાણું હોય તો જ એના ગુણગાન ગવાતા હોય કળિયુગમાં. પોકણગઢના રાજા અજમલ રાજા કચેરી ભરીને બેઠા છે. પ્રધાનજીને શું કહેવા લાગ્યા? ઘણા સમયથી આપણે નગરીમાં નગર ચર્ચા કરવા માટે નથી ગયા. તો હાલો, આજ અષાઢ મહિનો છે, અષાઢ મહિનાની બીજ છે. તો હાલો આજ આપણે નગરીમાં નગર ચર્ચા કરવા માટે જઈએ. પ્રધાનજી મહારાજા બને નગર ચર્ચા કરવા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. બા, અષાઢ મહિનાની બીજ, કેવો વરસાદ થયો છે. ખેડૂત લોકો શું કહેવા લાગ્યા? ભાઈ સગન, વરસાદ પાણી બહુ સારા થઈ ગયા છે. તો હાલો આપણે પણ આજ અષાઢ મહિનાની બીજ છે, વાવણિયાની તૈયારી કરવી સારા મુહૂર્તે. બીજના દિવસે બહુ સારા સારા મુહૂર્તો થતા હોય છે. ખેડૂત લોકો વાવણી કરવા માટે જવાની તૈયારી કરી નીકળે, પણ મનમાં વાતો કરતા કરતા આવે આપણે વાવણી કરવા માટે તો જઈએ છીએ, પણ મહારાજા પેટના વાંજિયા છે. તો એના શુકન લઈને જઈએ ને તો આપણા ખેતરમાં એક દાણો ન ઉગે. સગન, હજી તો મહારાજા એમ થોડા અત્યારે નગરીમાં આવે. હમણાં તે ક્યાં બારે આવ્યા છે? હે, સારા મુહૂર્ત, સારા સોકડિયા જોવા, સારા સુકન, સારા મુહૂર્ત જોઈને તો નીકળ્યા ખેડૂત લોકો. બાપ, વાવણિયાની તૈયારી કરીને હાલ્યા આવે છે. કેવી તૈયારી, ધીરે ધીરે હાલ્યા આવે છે. જ્યાં પ્રધાનજી મહારાજા આમ સામેથી હાલ્યા આવે છે, જોઈ ગયા. સગન, હવે અહીંયા ઊભું રહી જવાય હો. એ સાચી વાત. અમે મહારાજા આલ્યા આવે છે, વાતો કરતા કરતા આવતા તા તો હામાં મળ્યા. જો મહારાજાના શુકન લઈને જેવી આપણે બે વાત તો કરતા હતા ને, ન જવાય હો. અહીં ઉભા રહી જાય, અહીં ઉભા રહી જાય. મહારાજા મુંજાણા કહેવા લાગ્યા, પ્રધાનજી આપણને જોઈ આપણા નગરીના ખેડૂત લોકો કેમ આપણને જોઈ પાછો વળીનું ઉભા રહી ગયા છે? જાણો. પ્રધાનજી આવ્યા. અરે ખેડૂત લોક ભાઈ, મહારાજાને જોઈ તમે કેમ અવળું ફરીને ઉભા રહી ગયા છો? ખેડૂત લોકો કહેવાથી મૂંઝાતા ખોટું બોલે. અરે તમારા મહારાજાને જોઈ અમે અવળું ફરી નથી ઉભા. તમારા મહારાજા એ અમારા રાજના રાજા છે, એમને જોઈને અવળું ફરી નથી ઉભા. ખોટું બોલે હો. અમારા ઘરે અમારી વસ્તુ ભૂલી ગયા છે. એવી તે કેવી વસ્તુ? વાવણિયાની તૈયારી કરવા માટે જતા હતા. હું સગન ને ક્યાં તો ભાત ને એવું બધું હારે લઈ આવી. બધું તમારી સાથે છે, જૂઠું શા માટે બોલો છો? પ્રધાનજી, એક વાત કરું, જો સત્ય કહેશું તો તમારા મહારાજાને, અમારા મહારાજાને દુઃખ નહીં લાગે ને? ના પ્રધાનજી, મહારાજાને કહું
મહારાજા ત્યાં જ ઊભા હતા, હા પડતા હતા. હે? મહારાજા આવ્યા. મારી રયત મારા પ્રાણથી પ્યારી હોય છે. ખેડૂત લોકો જે હોય ઈ મને સત્ય વાત કરો, મને કોઈ વાતનું દુઃખ નહીં લાગે. હે? મહારાજા તમને કહેતા અમારી જીભ ઉપરથી નથી. મહારાજા શું કહીએ તમને? ના, જે હોય મને વાત કરો, મને કોઈ વાતનું દુઃખ નહીં લાગે. તો સાંભળો મહારાજા, આપ તો પેટના વાંજ્યા છો. હે? તમારા સુકન લઈ અમે ખેતરમાં વાવણી કરવા જઈએ, એકી દાણો ન ઉગે બાપ. ના ખેડૂત ભાઈ, મારે તો 3 દીકરી છે, કઈ રીતે વાંજિયા કહેવાય? મહારાજા, દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય. આજ પરણાવો ને કાલે એના સાસરે ચાલી જાય. મહારાજા, જો તમારે કોઈ પુત્ર હોય તો આ રાજગાદી સંભાળે ને મહારાજા. હાય હાય હાય, મહારાજાની આંખમાં ઢળક ઢળક આંસુડા વહેવા લાગ્યા. ઓહો હો હો હો. ખેડૂત ભાઈ, તમે મને વાત કરી રહ્યા છો એ સત્ય છે. તમે કયો એ વાત સત્ય છે. જો આજ મને જોઈને અપસુકન થયા હોય તો તમે કાલે તમારા ખેતરમાં વાવણી કરવા માટે જાઓ. મહારાજા સાહેબ રયત રોતી હતી. હાય હાય હાય, કેવી ઘટના બની છે. ખેડૂત લોકો આરે જે ચર્ચા વિચારણા હાલે છે, તાવ રબારી ભાઈ એના દીકરાનું આણું તેડવા જઈ રહ્યા છે. થોડાક આગળ હાલેતા તો ઈ આવી રીતે પાછું વળીને ઊભા રહી ગયા. મહારાજાને ખબર પડી ગઈ, પ્રધાનજી હવે આગળ નથી વધવું, નગરીમાં જઈએ. આપણા સુકન લેવા, મારા સુકન લેવા કોઈ રાજી ન હોય. હે? રાણીવાસમાં જઈ મારે સતીની વાત કરવી છે. હાલો હાલો, રાણીવાસમાં હાલો. નગરીના લોકો રાજા અજમલજીના સુકન લેવા કોઈ રાજી નહોતું બાપ. આવ્યા રાણીવાસ તરફ. મિલણ દે અજમલજીનું મુખ જોઈ હાય હાય, મારા સ્વામીનાથના આંખોમાં આંસુ. નગરીમાં જઈને આયા, લાય મારા સ્વામીનાથને પૂછું કે તમારા દિલ કોને દુભાવ્યા સ્વામીનાથ? સ્વામીનાથ દિલડા રે કેમ ઉદાસ જણાય, તો તમાર દિલડાની સ્વામીનાથ દિલડા રે કેમ ઉદાસ જણાય. અરે સતી, હું નગરીમાં નગર ચર્ચા કરવા માટે ગયો હતો. સતી એવી રીતે હું તને વાત કરું. નગરીમાં નગર ચર્ચા કરવા માટે ગયો. નગરીના લોકો, જતા ખેડૂતો, જતા રાયકાઓ,
જેમ નગરીમાં જવું એમ બધાય અવળું ફરીને ઉભા રહેવા લાગ્યા. વાંજિયા તરીકેના મેણા બોલી રહ્યા છે સતી. હે? અરે સ્વામીના, આપણે વાંજિયા કઈ રીતે કહેવાય? ત્રણ ત્રણ દીકરીઓ છતાં વાંજિયા કેમ કહેવાય? અરે સતી, આ તો આંખ મારી નહોતી ઉઘડી. આ તો નગરીમાં ગયો, નગરીના લોકો બોલતા એ હું તમને કહું. મને આ વાતની નહોતી ખબર. નગરીના લોકો શું કહેવા લાગ્યા? રાય અજમલ, રાજા, ત્રણ ત્રણ દીકરી એ તમારું રાજ નો ચલાવે. જો તમારે કોઈ એવો પુત્ર હોય તો એ રાજ ચલાવે, બાકી આ રાજને તો તાળા લાગી જાય. રાજન, આ વાત કરીને સતી મને અતિ બહુ દુઃખ લાગ્યું. સતી, હા સ્વામીનાથ, તમે કહી રહ્યા છો એ વાત બહુ સત્ય છે સ્વામીનાથ. સતી ઘોર જંગલમાં જઈ ભોળાનાથની તપસ્યા કરું. કાશી વિશ્વનાથ જાઉં. સતી, સ્વામીનાથ, તમારે જાવું હોય મારે કોઈ ના નથી, પણ આપણી દીકરી ઉંમર લાયક થયા છે સગુણા દીકરી, એમના લગ્ન કરીને જાઓ તો સારું. અજમલ રાજા શું કહે? નહીં, આ કાર્ય દીકરીને સાસરે વળાવીને જવું તો સારું. રાજા અજમલ શું કહેવા લાગ્યા? પ્રધાનજી, તો આમાં મોડું નથી કરવું. હવે ગોર મહારાજને બોલાવો. પ્રધાનજી ગોર મહારાજને બોલાવા જાય. ગોર મહારાજને બોલાવીને આવ્યા છે. મહારાજાને પ્રણામ. આવો ભૂદેવ. મહારાજા, જે કામ હોય મને હુકમ. ગોર મહારાજ, મારી સગુણા દીકરી ઉંમર લાયક થયા છે. તમારે એનું શ્રીફળ ને ટકો નાળિયેર લઈને જવાનું છે. જ્યાં સારું એવું રાજ હોય ત્યાં શ્રીફળ લઈને આવવાનું છે. જેવો મહારાજાનો હુકમ. ગોર મહારાજ ધીરે ધીરે ત્યાંથી હાલતા થયા. કોકણ ગઢથી ગોરદેવ હાલિયા રે. કોકણ ગઢથી ગોરદેવ હાલિયા રે. ગોર મહારાજ ધીરે ધીરે હાલતા થયા છે. રાજ ગમે ત્યાં મૂર્તિઓ સારો ન હોય. જ્યાં મૂર્તિઓ સારો હોય ત્યાં રાજ રજવાડું ન ગમે. પેલા આવું બહુ હતું બા. ગોર મહારાજને એમ થયું કે મારા મહારાજા બહુ દયાળુ જીવના છે. હા, રાજમાં તો સગુણા દીકરીને કેમ દેવરે. આવી રીતે જોતા જોતા જાય. ધીરે ધીરે હાલતા હાલતા પિંગલગઢ પહોંચ્યા છે. પિંગલગઢ પટિયાર રાજા રાજ કરી રહ્યા છે.
આવ્યા મહારાજાને પ્રણામ. આવો ભૂદેવ, ક્યાંથી આવો છો? ક્યાં લગી જાઓ છો? મહારાજા, પોકણગઢથી આવ્યો છું. અજમલ રાજાની દીકરી સગુણાબેનનું માગું લઈને આવ્યો છું. જો તમારે કોઈ ખબર હોય તો મને બતાવો. મહારાજા કે પ્રધાનજી તો કુંવર પ્રતાપસિંહને બોલાવો. આપણે ગોર મહારાજ આયા છે. પ્રતાપસિંહ આયા. ગોર મહારાજ જોવા લાગ્યા. રાજ ગમી ગયું, કુંવર ગમી ગયા. તો મહારાજા જોડીમાંથી કાઢ્યું નાળિયેર, હારે લઈને આવ્યા હતા. તો મહારાજા સાતો સાત ટકો નાળિયેર સ્વીકારી લ્યો. બહુ સારું. માતાજીને બોલાયા અને બધા ભેગા થયા. સુખ સોગડીએ નાળિયેર સ્વીકારે. કેવું? સોનેરી નાળિયેર ઝીલો કુંવર મારા, લીલુડા નાળિયેર ઝીલો ને માતાના ચિલાયા. એ બેટા, સામેથી માગા આવ્યા છે, હવે તો આ શ્રીફળ સ્વીકારાય. એ માતાના ચિલાયા ઝીલો કુંવર મારા, એ લીલુડા નાળિયેર ઝીલો ને આવી રીતે નાળિયેર સ્વીકાર્યા. રજવાડામાં હૈયામાં હરખ માતો નથી. પઢિયાર રાજા કેવા લાગ્યા, તો પછી હવે હું આમાં વાર. આવ્યા છો તો સાતો સાત મુહૂર્તે દેતા જાઓ. આ વાત. ગોર મહારાજ પુસ્તક લઈને બેઠા, પાના ફેરવા લાગ્યા. અરે મહારાજા, મુહૂર્ત તો બહુ સારા આવ્યા. સાતમને સોમવાર આ મુહૂર્ત આવ્યા છે. એમ મુહૂર્ત સાતમને સોમવાર આવી ગયા છે. તો સાતો સાત ગોર મહારાજ કંકોત્રી લખવી ને. અરે મહારાજા, એમાં કઈ ધીરજ થોડી હોય. કારણ કે અજમલ રાજાએ હુકમ જ કરેલો, જેમ બને એમ જલ્દી થાય એ વિધિ પતાવીને આવવાનું છે. ને ગોર મહારાજ ઉપર જ બધું છોડેલું. ગોર મહારાજ બહુ રાજી થઈ ગયા. તો મહારાજા લખો કંકોત્રી. બીજું શું? કંકુ સાટીને માર લખવી કંકોત્રી, મોકલો મોકલો ગણપતિ દાદા વેલાયા જો. અમાર ઘેરી અમાર ઘેરી પ્રતાપ સંગના લગન વરધુમાં વેલાયા જો. એ મુહૂર્ત આયા છે કઈ સાતમને સોમવાર, વરધુમાં વેલાયા જો.
સાતમ ને સોમવાર આવ્યા છે, કંકોત્રી બધે લખાઈ ગઈ. ગોર મહારાજ શું કહેવા લાગ્યા કે મહારાજા હવે મને વિદાય કરો. અહીંયા તમે બધી તૈયારી કરી નાખી છે, મારે અહીંયા જઈને તો કેવું પડશે ને. સારી એવી દક્ષિણા કરાવી ગોર મહારાજને વિદાય કર્યા. ગોર મહારાજ ધીરા ધીરા હાલતા થયા. એટલે હાલી નીકળ્યા એટલે હાવ હાલાય નતો હોય, ત્યાં તો ઘોડા લઈને નીકળ્યા હોય. ઈ રજવાડું હાલી તો કેદી પોગાયા બધું 360 તો બેની બાનું સાસરું હતું. હે ઈ રાજની કઈક વ્યવસ્થાઓ છે. હે અજમલ રાજા ચિંતા કરવા લાગ્યા. ગોર મહારાજ ઘણા દિવસ થયા, હજી પાછા કેમ નહીં આયા હોય. મહારાજા એ ચિંતા ન કરશો, ગોર મહારાજ વહેલા મોડા જરૂર આવી જશે. મહારાજા ગોર મહારાજ આવી રહ્યા છે રાજમાં. મહારાજાને પરિણામ રાજા અજમલ બહુ ખુશ થયા કે હા ગોર મહારાજ અતિ આનંદમાં છે. હે મહારાજાને પરિણામ. આવો ગોર મહારાજ આવો. ટકોને શ્રીફળ દઈને આવ્યા ને. હા મહારાજા. કયા રાજમાં? પિંગલગઢ રાજ. પટિયાર રાજા રાજ કરે, એમના કુંવર પ્રતાપ સંગાર. મુહૂર્ત સોઘડિયા બધું આપ્યું. હા મહારાજા સાતમ ને સોમવારા મુહૂર્ત આવી ગયા, એમને તો પણ કંકોત્રી લખી નાખી. તો આપણે હું વાર કરો, હાલો ઘડિયા લગન ગોઠવાના છે. આયા કંકોત્રી લખવા બેઠા છે. હે કંકુ સાટીને માર લખવી કંકોત્રી. લખવી લખવી અમારા ઘેરી આનંદના કોળા સુકવા લાગ્યા. અમારા ઘેરી સગુણા બેનના લગન વરદુમાં બાપ મુહૂર્ત સાતમ ને સોમવાર આવ્યા છે. અમારા ઘરે લગન આનંદના કોળા સુકવા લાગ્યા. ગોર મહારાજ બધી કંકોત્રી લખી વાળી, એમને લખી વાળી, આપણે લખો કંકોત્રી લખી વાળી. બધે કંકોત્રી લખતા. સાથોસાથ ગણપતિનું થાપન કરો. હે સગુણા દીકરીને બેહાડ્યા, ગણપતિનું થાપન કર્યું છે. ત્યારે પ્રથમ શ્રી ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ મને હૈયામાં આનંદ થઈ
કર્યો હો. આજ હું ગાવ હું નો ગો બેન સગુણા બેનના લગ્નનો ગીતો ગાવાનો મને અવસર મળ્યો છે. ગરવા ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજને બેસાડ્યા. મહારાજા બધી તૈયારી કરવા માંડજો. સમય આપણી પાસે બહુ રહ્યો નથી. લાંબો ફોન ટૂંકી વર્ધ્યું લાંબો ફોન. રાજમાં બધી તૈયારીઓ થવા લાગી છે. ચોરી મંડપ લખાણા, તોરણિયા બંધાવા લાગ્યા. પોકણગઢમાં અતિ આનંદ વર્તાણો. નગરીમાં બધાને કહો કે મારી દીકરી સગુણાના લગ્ન છે, બધાને પધારવાનું છે. કેવો મેળાવડો જામ્યો છે. મંગળ ગીતો ગવાઈ રહ્યા છે. એક બાજુ ઢોલ શરણાઈઓ વાગી રહી છે. હામૈયાની તૈયારી થવા લાગી છે. પિંગલગઢની જાન નીકળી ગઈ છે. કેવી જાન હાલી આવતી છે, કેવા વાજા વાગતા છે. લીલુડા વાસની પાછળની જાડી જાનો માં વાગતી જા. આવા લીલુડા વાસની પાછળની જાડી જાનો માં વાગતી જા. ગામના પટલીએ હા પટેલ હે ગામના પટલીએ ખુશીયું યા કોણ રાજા હે પિંગલ ગઢના રાજવી અમાર પ્રતાપ સંગ પણવા પટેલા પ્રતાપ સંગની જાણ જાય. ધીરે ધીરે આવી છે ત્યારે હે જાની આવી છે, જાની આવી છે. પિંગલગઢથી જાની આવી છે. હે જાની આવી છે, આ તો જાની આવી છે. પિંગલગઢથી જાની આવી છે. કોકણગઢમાં જાન નીકળી છે. બધા નગરીના લોકો જોવા ઉમટ્યા છે. ઓહો એ હાલો જાન આવી. ગોર મહારાજ કહેવા લાગ્યા માતાજી જાન તો આવી ગઈ છે ઉતારે. હાલો વરાજ આના પોખણા કરવા માટે. જાન માયરે વરાજાને પોખણા કરવા માટે જઈ રહ્યા. માં મેં તો રે ભર્યો રે સગ્યા મોતી ઈનો રે. આ તો સોના સરીખો સૂરજ ઉગ્યો. કારણ જમાઈ રાજને સોના સરીખો સૂરજ કે હજ મારા દીકરી જમાઈ રાજા આવ્યા છે. એવું તો
છે મહેમાનોને. હે? ગોર મહારાજ કહેવા લાગ્યા, હવે જાનને માયરે આવાજો ધીરે ધીરે. હે ઢોલ શરણાયું વાગવા લાગી છે અને પોકણગઢમાં નગરીના લોકો જોવા લાગ્યા કે ઓહો, પિંગલગઢના રાજા પટિયા રાજાના કુંવર સાહેબ જાન આવે એટલે આપણે બધા વરરાજાને જોવા માટે જઈએ. આ એક આનંદ હતો. આવી ગયા છે ચોરી મંડપમાં વરરાજા. વરરાજાને બેસાડ્યા ચોરી મંડપમાં. ગોર મહારાજ વિધિ કરવા લાગ્યા. સમોવર્તમ સુવર્ણમ કન્યા પધરાવો સાવધાન. ભગવાનને પારણે ઝુલાવી રહ્યા છે ત્યારે બધું નગરજનો ભગવાનને પારણે ઝુલાવી રહ્યા. હવે બંને કુંવરોની આરતી તો ઉતારીએ. સતી આરતીનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. રામ
और अब लोक प्रतिभा की अंतिम प्रस्तुति गोवा का लोक संगीत। कलाकार हैं रश्मिता सतोड़कर और साथी। रश्मिता सतोड़कर का जन्म गोवा के सुरला बिचोलिम गांव में हुआ था। आपने गोवा के लोक संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती पूर्णिमा राजेंद्र केरकर से प्राप्त की। आपने गोवा के लोक नृत्य की शिक्षा सुश्री कांता गावड़े से प्राप्त की। आप गोवा के फुगड़ी, दावड़ीमान, देखानी और कुंभी जैसे गायन विधाओं के साथ साथ लोक नृत्य में भी पारंगत हैं। आपने राज्य और देश के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। गोवा के लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा युवा प्रतिभा पुरस्कार से नवाजा गया है। आजकल आप गणपत पारसेकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोवा में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। रश्मिता सतोड़कर और साथी प्रस्तुत कर रहे हैं गोवा का लोक संगीत। कुणबी एक गोवा की आदिवासी जनजाति है। वह जमाती कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती है। हर साल वो अपने गांव में कुणबी धालोत्सव मनाती है, जिसमें वो पारंपरिक लोकगीत गाती है। आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कुणबी गीत।
दवलेमाण। दवलेमाण यह एक पारंपरिक लोक गायन है। पुराने ज़माने में दवलेमाण हर रसोई घर में इस्तेमाल करते थे। अपने पूर्वज देव देवताओं का गुणगान गाने के लिए दवलेमाण बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करते थे। प्रस्तुत कर रही है दवलेमाण। दवले माणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, गणोबा बसला मकरात, गणोबा बसला मकरात, गणोबा बसला मकरात, गणोबा बसला मकरात, तेचो उनराचो वारू, तेचो उनराचो वारू, तेचो हुनराचो वारू, तेचो हुनराचो वारू, दवले माणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, विष्णुदेव बसला मकरात, विष्णुदेव बसला मकरात, विष्णुदेव बसला मकरात, विष्णुदेव बसला मकरात, तेचो गरुडाचो वारू, तेचो गरुडाचो वारू, तेचो गरुडाचो वारू, तेचो गरुडाचो वारू, दवले माणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले माणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, दवले मणीचा वाजप, शेजाऱ्याच्या बायू कोक वाजे गो, पायली पर पाखट आणखी वाजे गो, शेजाऱ्याच्या बायू कोक वाजे गो, परिवार पकडले आणखी वाजे गो, शेजाऱ्याच्या बायू कोक वाजे गो, पायली पर पाखट आणखी वाजे गो, शेजाऱ्याच्या बायू कोक वाजे गो, परिवार पकडले आणखी वाजे गो, घे तुझा पाकाटी माझा कापाड, आडिया तिडिया निश्चित गो, पिनून फाडून दिशीत गो, गेंजा पकाटी माझा कपाळ, आडिया तिरिया निश्चित गो, पिळून फाडून दिशीत गो, घे तुझा पाकाटी माझा कापाड, आडिया तिडिया निश्चित गो, पिनून फाडून दिशीत गो, गेंजा पकाटी माझा कपाळ, आडिया तिरिया निश्चित गो, पिळून फाडून दिशीत गो, तामिया घेऊचै ना. जाते। जाते यानी कि चक्की। यह हर सुहागन औरत का अस्तित्व है। वह अपने जीवन में घटी घटनाओं की व्यथा गीतों के माध्यम से व्यक्त करती है। ऐसे ही अपनी व्यथा व्यक्त करने वाला लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दळा पगे मिया दळी, दळा पगे मिया दळी, दळी जातिया तुझ्या पेडार, दळी जातिया तुझ्या पेडार, जातिया गे तुझ्या पेडार, तुळशीच्या निगे झाडार, झाडा नागिन घाली येडा, झाडा नागिन घाली येडा, नागिन गे घाली येडा, पापनी गे नागनी, वाट सोडूनी परती राव, वाट सोडूनी परती राव, सोडूनी
असो घेईती तुझो जीव भरली चंद्रभागा गुण बुडलो नालू थोर गुण बुडलो नालू थोर लक्षाचा पीतांबर जनी उमळीता पायावर जनी उमळीता पायावर भरली चंद्रभागा भागावसर दी गेलाडी भागावसर दी गेलाडी जातूया पैलाडी माझ्या गोकुळा माहेरा माझ्या गोकुळा माहेरा लामणी माझे केस केस मातेन वाढैले केस मातेन वाढैले तेलाचे निगे डबे माझ्या बापाने पुरैले माझ्या बापाने पुरैले भरली चंद्रभागा गुण बुडलो नानू थोर गुण बुडलो नानू थोर भरली चंद्रभागा गुण बुडलो नानू थोर गुण बुडलो नानू थोर. धालो फुगड़ी. धालो फुगड़ी एक गोवा की पारंपरिक लोकधारा है जिसमें महिलाओं का सहभाग होता है. पौष महीने में हर एक गांव में ये धालो खेला जाता है. महिलाओं का ये सबसे चहिता नृत्य प्रकार है. आपके सामने प्रस्तुत कर रही है धालो फुगड़ी. कार्तिक महिना मालने पुण्य आनंद झाला गे मालने पुण्य आनंद झाला गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्यान झाला गे मालनी पुण्यान झाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला सखया साद घाला गे पाता धरून खेळा गे. झाला झाल्यार बरा झाला सकया साद घाला गे पाता धरून खेळा गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्य आनंद झाला गे मालनी पुण्य आनंद झाला गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्यान झाला गे मालनी पुण्यान झाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला तुळशी माती आम्ही खणू गे तुळशी पेढी आम्ही घालू गे. झाला झाल्यार बरा झाला तुळशी माती आम्ही खणू गे तुळशी पेढी आम्ही घालू गे. कार्तिक महिना मालने पुण्य आनंद झाला गे मालने पुण्य आनंद झाला गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्यान झाला गे मालनी पुण्यान झाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला तुळशी ओटी आम्ही भरू गे धालांनी आम्ही खेळू गे. झाला झाल्यार बरा झाला तुळशी ओटी आम्ही भरू गे धालानी आम्ही खेळू गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्य आनंद झाला गे मालनी पुण्य आनंद झाला गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्यान झाला गे मालनी पुण्यान झाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला सखया साद घाला गे सखया साद घाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला सकया साद घाला गे सकया साद घाला गे. हाडीले नारळ ओतिले माणार केली 5 वळी गे केली 5 वळी गे. हाडीले नारळ ओतिले माणार केली 5 वळी गे केली 5 वळी गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्य आनंद झाला गे
मालनी पुण्य आनंद झाला गे. कार्तिक महिना मालनी पुण्यान झाला गे. मालनी पुण्यान झाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला सखया साद घाला गे. सखया साद घाला गे. झाला झाल्यार बरा झाला सकय साद घाला गे. सकय साद घाला गे. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. कपळाच्या कुकुमासाठी किती लोक वनवासी गे. किती लोक वनवासी. कपड्याच्या कुकुमासाठी किती लोक वनवाशी गे. किती लोक वनवाशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. गळ्यातल्या मण्यासाठी किती लोक वनवासी गे. किती लोक वनवासी. गळ्यातल्या मण्यासाठी किती लोक वनवाशी गे. किती लोक वनवाशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. दारातले तुळशी गे पानन पान. फुलशी गे पानन पान. फुलशी. माझी नेंटेली बाई सीता. माझी नेंटेली बाई सीता. माझी नेंटेली बाई सीता. माझी नेंटेली बाई सीता. सीता गेली गे न्हई भाळार. सीता गेली गे न्हई भाळार. सीता गेली गे न्हई वाळार. सीता गेली गे न्हई वाळार. सीते मिळाला धनुष्य बाण. सीते मिळाला धनुष्य बाण. सीते मिळाला धनुष्य बाण. सीते मिळाला धनुष्य बाण. सीतेन बाप्पाला साद केला. सीतेन बाप्पाला साद केला. सीतेन बाप्पाला साद केला. सीतेन बाप्पाला साद केला. साद वाऱ्याच्या वेगाने गेला. साद वाऱ्याच्या वेगाने गेला. साद वाऱ्याच्या वेगाने गेला. साद वाऱ्याच्या वेगाने गेला. सीतेन दुसरा साद केला. सीतेन दुसरा साद केला. सीतेन दुसरा साद केला. सीतेन दुसरा साद केला. सादा दर्याच्या लारी गेला. सादा दर्याच्या लारी गेला. साद दर्याच्या लारी गेला. साद दर्याच्या लारी गेला. सीतेन तिसरा साद केला. सीतेन तिसरा साद केला. सीतेन तिसरा साद केला. सीतेन तिसरा साद केला. साद बाप्पाच्या कानी गेला. साद बाप्पाच्या कानी गेला. साद बाप्पाच्या कानी गेला. साद बाप्पाच्या कानी गेला. बाप्पा गडबड्या धावून आले. बाप्पा गडबड्या धावून आले. बाप्पा गडबड्या धावून आले. बाप्पा गडबड्या धावून आले. दुये कसले संकट आले. दुये कसले संकट आले. दुवे कसले संकट आले. दुवे कसले संकट आले. बाप्पा मिळाला धनुष्य बाण. बाप्पा मिळाला
पेड येर धुये दवर गे तुळशीचे पेड येर धुवे दवर गे तुळशीचे पेड ये धुवे दवर गे तुळशीचे पेड ये धुये काढ गे प्रदक्षिणा धुये काढ गे प्रदक्षिणा धुवे काढा गे प्रदक्षिणा धुवे काढा गे प्रदक्षिणा माझी नेंटेली बाई सीता 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 विवाह गीत। शादी के समय 3-4 दिन तक हर घर में विविध प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, चाहे वो हल्दी की रस्म हो या देव कार्य की। हर एक घर में बड़ी उम्मीद से यह लोकगीत गाए जाते हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विवाह गीत। पाऊस पडला मोतियांचा पाऊस पडला मोतियांचा कोम रुजला हळदीचा कोम रुजला हळदीचा एक पाणी हैडुळी दोन पाणी पावली तीन पाणी हैडुळी काय पाळा गेली तीन पाणी हैडुळी काय पाळा गेली चार पाणी हैडुळी पाच पाणी पावली सहा पाणी हैडुळी काय फुलयाली सहा पाणी हैडुळी काय फुलयाली सात पाणी हैडुळी आठ पाणी पावली नऊ पाणी हैडुळी काय मरयाली नऊ पाणी हैडुळी काय मरयाली बेस्ता घरची गे कुदळ मारा घरची गे पाटली तेतून हळद काय खणयाली तेतून हळद काय खणयाली आम्याचो गे ताळो चांदीची गे वाटी तेतून हळद काय कालयाली तेतून हळद काय कालयाली पावली हळद चढयाली पावली हळद चढयाली चढयाली राया राणी चढयाली राया राणी गौरीहारा रायसूत्रा सुरंग्या गोतेला गौरीहारा रायसूत्रा सुरंग्या गोतेला उपजाल्या माय बापा सभा मांडियेल्या उपजाल्या माय बापा सभा मांडियेल्या उपजाल्या माय बापा सभा मांडियेल्या अरे 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 निंबा तू अशिलो कोण ठाई अरे 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 निंबा तू अशिलो कोण ठाई हाव अशिलो बाळाचे काय मस्तकावरी हाव अशिलो बाळाचे काय मस्तकावरी मस्तक कशे नितळ नितळ तशे कमळ दिसे दिसे सात
सातेरी माये तुझे राहुळ स्थळ दिसे दिसे सातेरी माये तुझे राहुळ स्थळ अरे 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 निंबा तू अशिलो कोणा ठाई अरे 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 निंबा तू अशिलो कोणा ठाई हाव अशिलो बाळाचे काय बुजावरी हाव अशिलो बाळाचे काय बुजावरी बुज कशे नितळ नितळ तशे कमळ दिसे दिसे वेतळा देवा तुझे राहुळ स्थळ दिसे दिसे वेतळा देवा तुझे राहुळ स्थळ अरे 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 निंबा तू अशिलो कोणा ठाई अरे 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 निंबा तू अशिलो कोणा ठाई हाव अशिलो बाळाचे काय कोपरावरी हाव अशिलो बाळाचे काय कोपरावरी कोपर कशे नितळ नितळ तशे कमळ दिसे दिसे रवळनाथा देवा तुझे राहुळ स्थळ दिसे दिसे रवळनाथा देवा तुझे राहुळ स्थळ दिसे दिसे रवळनाथा देवा तुझे राहुळ स्थळ तान लाडू भूक लाडू तान लाडू भूक लाडू बालशल्या पदरी बालशल्या पदरी चाल केली नगरी काय गिरजे तीरी चाल केली नगरी काय गिरजे तीरी गिरजे तिरीच्या बाजारा गिरजे तिरीच्या बाजारा आम्हाला लागली गराज आम्हाला लागली गराज काशा शिशयाची आम्हाला लागली गराज काशा शिशयाची एक मानो काशा शिशा एक मानो काशा शिशा दोन मानो इंगळे दोन मानो इंगळे गणेश देवाचे शाळेत दिवा घडईलो गणेश देवाचे शाळेत दिवा घडईलो घडयाने घडईलो घडयाने घडईलो वतयाने वतयलो चितयाने चितयलो दोन गे ताटीचो पांच गे वातीचो सोबित इनीचो दिव घडईलो सोबित इनीचो दिव घडईलो थंयसून दिवा चाली गेला थंयसून दिवा चाली गेला कुमाराच्या घरी गेला कर्याच्या वजा जाऊन तेणी उजवाड केला कर्याच्या वजार जाऊन तेणी उजवाड केला घरात कुमार शिंगारता घरात कुमार शिंगारता कर्याच्या वजार जाऊन देव सैवाराक येता कर्याच्या वजार जाऊन देव सैवाराक येता कर्याच्या वजार जाऊन देव सैवाराक येता। इसी के साथ लोक प्रतिभा महोत्सव अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज्ञा दें, नमस्कार।